Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridha'illahi ta'ala wa likafil balaya wa limusannifi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita terusaken ngaji fikih taksih bab haji nggih, lanjut bab haji lan umroh. Wa sunanul haji sab'un nggih. Sunai haji niku enten 7. Nggih. Lah niki haji wingi pun kula sampeni. Nggih haji niku enten rukun, enten wajib, enten sunnah. Rukun haji nak ditinggal nih haji nih mboten sah. Wajib haji nak ditinggal nih haji nih sah, tapi kudu bayar dam. Nggih. Kudu bayar dam. Dame napa? Rata-rata dame niku napa? Menyembelih seekor kambing. Walaupun nanti di belakang ada dam itu atau dendanya itu bukan kambing tapi onta, tergantung pelanggarannya. Niku jenenge wajib haji. Nah niku nak dam sing beleh onta niku mergo melakukan yang dilarang, yang diharamkan ketika haji. Nah terus enten sunnah haji niku nak dilakoni oleh ganjaran, mboten dilakoni nggih tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak perlu bayar dam. Niku sunnahnya haji. Wa sunanul haji, sunnahnya haji ada 7 sab'un. Yang pertama adalah al-ifradu. Siji sunai haji niku haji ifrad. Wa huwa utawi ifrad iku taqdimul haji alal umrati, dhisikne haji ngerekne umrohe, niku diarani haji ifrad. Nah niki Pak. Jadi haji niku enten 3 macem. Siji haji ifrad niku hajine dhisik, umrohe keri. Lah yang kedua haji tamattu niku napa? Umrohe dhisik, hajine keri. Niku ngoten. Nomor 3 haji qiron. Napa haji qiron niku? Haji karo umroh dilakoni bareng. Niku jenenge haji qiron.
enten bayangan, Pak. Apa iki? Jadi Pak, niki kilo tingali hadise haji ifrad niku napa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam hakadha fa'ala fi hajjil wada. Demikianlah Nabi melaksanakan haji di haji wada. Beliau melaksanakan haji secara ifrad. Niku telung macem niku Pak. Nak haji ifrad niku tidak wajib bayar dam, bayar denda. Tapi nak melaksanakan haji tamattu kali haji qiron niku kudu bayar dam. Dan ini Pak, dam ini bukan, sekali lagi Pak, ini bukan pelanggaran. Loh, kok ono konsekuensi nih? Nggih. Tapi ini tidak masuk dalam kategori pelanggaran. Itu adalah, makanya di dalam istilah manasik haji niku jenenge dam nusuk. Dam bagian dari ibadah. Jadi bukan dam karena pelanggaran. Soalnya kalau dewe mbiyen nggih ngoten. Berarti nak bayar dam itu pelanggaran. Mboten. Jadi ternyata hadisnya memang begitu. Ayatnya juga begitu. Di dalam ayatnya, di dalam Quran juga begitu. Kalau kamu mau ya silahkan kamu pakai haji tamattu atau qiron. Ruya Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Wa minna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjatin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu haji wada untuk melakukan ibadah haji. Maka sebagian di antara kami para sahabat ada yang niat ikhram, ahalla niat ikhram bi umratin untuk umrah. Sebagian di antara kami ada yang niat ikhram untuk haji, dan sebagian di antara kami ada yang niat haji dan umrah langsung. Dan melakukan niat haji khusus, ya haji siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku melakukan haji haji ifrad, yakni niatnya ihram adalah untuk haji. Fama man ahala bil hajj au jama'a hajj wa umrah falam yahillu hatta yauman nahar. Maka barang siapa yang niat haji, ihramnya untuk haji, atau niatnya haji dan umrah bareng, maka tidak boleh tahallul sehingga hari nahar. Hari nahar itu hari raya Idul Adha. Jadi tidak boleh tahallul sampai hari raya Idul Adha. Niku ngoten. Jadi ngeten, Pak. Nah, awake dhewe budal king mriki Indonesia. Haji napa tamattu mayoritas dilakukan oleh orang Indonesia, meh kabeh. Hampir tidak ada yang melakukan haji ifrad, orang Indonesia. Lah awake dhewe nek ajeng haji ifrad niki sing paling penak niku budale di kloter terakhir. Carane pripun? Wingi pun disampeni nggih.
Nak haji ifrad niku carane melok kloter terakhir. Kloter terakhir biasanya melebu Mekah niku kurang lebih kloter terakhir itu 3 hari, 3 atau 4 hari sebelum prosesi haji dimulai. Itu adalah sampai di Mekah. Makanya niku mungkin nak mlebu Mekah napa namine gawe pakaian ihram wingi niat ihram monggo di atas pesawat, atau kalau memang kesulitan sangat berat jenengan gawe pakaian ihram dari airport Jeddah, pakai pakaian ihram, mandi di situ terus memakai pakaian ihram. Matur ngoten Pak, langsung Pak mengke budal tenggene Mekah. Begitu setelah nanti pakaian ihram nanti nggih niku sunnah, salat sunnah, terus budal. Begitu budal ke Mekah niku sing haji ifrad masuk Masjidil Haram niku mengke tawaf qudum jenenge. Tawaf qudum. Tidak pakai sa'i. Tawaf tok. Tawaf qudum dalam keadaan pakai pakaian ihram. Pun bar tawaf qudum nggih pun jenengan terserah mriku ajeng salat, ajeng zikir, ajeng maca Quran, ajeng sembarang terserah. Tapi Pak nyun sewu ora oleh cepot klambi ihram. Nggih, nek wong lanang ya dua helek itu ora oleh gawe, wong lanang lho ya, gak oleh gawe sempak. Niku Pak, niku mengke telung dino. Nah, misalnya prosesi haji itu petang dino ya, petang dino, petang bengi, gak oleh adus. Kejaba aduse niku mung ngruyuk-ngrujuk banyu, mboten damel sabun. Soalnya napa? Ketika pakaian ihram tidak boleh pakai wangian. Lho Pak, sabune mboten enten wangi-wangine ya napa? Mboten napa-napa, nak sabune niku netral, enggak ada bau sama sekali. Tapi kalau delok-delok niku sabun senetral-netralnya sabun isih mambu. Mulane nak aman ya ora sabun, nak adus ya gebyur mawon. Niku ngoten. Sampai mengke terus akhire napa niku dina Arafah tanggal 9 budal tenggene Arafah. Jadi petang dino petang bengi plus mengke budal teng Arafah pas tanggal 9. Bar keng Arafah mengke terus tenggene Muzdalifah niku malam tanggal 10 Zulhijjah. Jikok watu cacahe wingi pira 70, nek jikok nafar sani, nek jikok nafar awal cacahe 40. Pun temriku jikok watu budal tenggene Mina bengi isuk tanggal 10 pagi habis sholat subuh berangkat ke Mina tenggene lempar jumroh. Begitu lempar jumroh 3 kali ya, ula, wusta, aqobah, maaf bukan 3 kali melempar jumroh yang aqobah saja, yang terakhir saja 7 kali. Begitu 7 kali baru tahalul. Itu baru tahalul. Tahalul pertama untuk haji. Nah terus assalamualaikum mengke lanjut Pak. Prosesi ini temriku di Mina itu tambah 2 hari kalau mau ambil nafar awal. 2 hari nanti setiap habis zuhur lempar jumroh 3 ula, wusta, aqobah, ula, wusta, aqobah 2 hari. Setelah itu baru
ke Masjidil Haram, balik ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i, terus tahallul cukur. Itu tanggal 11, tanggal 12 itu kalau ambil nafar awal. Kalau ngambil nafar sani ditambah sehari tinggal di Mina, sehingga ketika tawaf ifadah itu tanggal 13 Zulhijjah itu tahallul sani jebret-jebret pun niku haji nih pun rampung. Haji selesai tahallul mengke sesuke atau bene terserah nembe jenengan pergi ke mikot lagi pakai pakaian ihram. Gini gue bertahalul sani, bertahalul awal niku pun oleh gaya pakaian biasa, kabeh oleh kejaba siji, nggih, kumpul suami istri itu waktu tanggal 10 Zulhijjah tadi pertama kali datang ke Mina lontar jumroh yang terakhir saja umroh Aqabah 7 dilempar 7 kali. Setelah itu tahallul awal itu semua pakaian sudah bebas, tidak perlu pakai pakaian ihram, terus singgah oleh namun kumpul suami istri. Nah, kalau sudah selesai tadi jumrohnya sudah selesai, nafar awal itu adalah di tanggal ke-12 Dzulhijjah, itu nanti pulang ke Mekah melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i tahallul yang kedua. Begitu tahallul yang kedua sudah bebas boleh. Nah, setelah itu kalau hajinya ifrad itu nanti sehari 2 hari atau langsung juga nggak apa-apa, nah awake kuat langsung melakukan umroh. Umroh itu namanya umroh wajib. Langsung atau nunggu sesuke terserah waktu nih. Mengke umroh wajib pergi ke Tanim napa Ji'ronah tenggene mikote niku, terus mengke langsung masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram itu langsung mengke tawaf. Begitu tawaf ping 7 mantun ngoten sa'i, bar sa'i mengke cukur. Berarti haji umroh selesai, itulah namanya haji ifrad. Wong Indonesia hampir tidak ada, termasuk kalau wingi jani terakhir, kloter terakhir ada kesempatan untuk melakukan haji ifrad. Cuma mergo gak nek koncone akhirnya mboten sida ifrad, akhirnya ya melok tamattu. Soalnya napa? Ngene ku nunggu 3 dina 3 bengi. Nak kula wingi seminggu 7 hari 7 malam nak gawe pakaian ihram terus ya ora kuat ya, abot ya. Akhirnya daripada ruwet, akhirnya kula nggih ngambil haji tamattu. Begitu haji tamattu pripun? Teko nika langsung teko dok nggih niku sudah pakai pakaian ihram ke Mekah langsung, tidak tawaf kudum, tapi tawafnya adalah tawaf untuk umroh. Tawaf untuk umroh, kemudian sa'i, tahallul, melakukan umroh hanya 2 jam, pakai pakaian ihram 2 jam kira-kira selesai. Begitu selesai pun tahallul, kelambi pun bebas. Mengke nggawe pakaian ihram meneh ketika tanggal 9 Zulhijjah pergi ke Arafah. Selesai nanti haji tahallul sani sama proses ini ya sudah, berarti sudah melakukan umroh wajib plus hajinya. Nah, seperti itu namanya haji tamattu. Kalau kita melaksanakan haji seperti ini wajib menambah 1 nusuk lagi, yakni membayar dam. Damnya apa? Memotong seekor kambing.
kambing. Ngoten nggih. Niku nak hajine haji tamato. Lah nek hajine kiron bareng niki luwih simpel meneh, Pak. Wau begitu terakhir nggih bar tanggal 12, tanggal 13 niku balik nggih tanggal 12 nak njikuk nafal awal bar balang jumroh langsung ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, langsung melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah mantun niku sa'i, bar sa'i tahallul. Lah niki tawaf ifadah kali sa'i niku diniati loro sekalian umrohe. Niku praktis wis ruwingkes. Lah nek ngeten iki Bapak, ngeten iki, tapi nggih resikone padha, Pak. Resikone padha. Artine nek ajeng haji kiron iku mengke tekan mriko nggih gawe pakaian ihram ya nek nunggu petang dina ya petang dina, nek nunggu seminggu berarti ya seminggu gawe klambi ihram. Mantun niku sing bedane ketika tawaf ifadah niku diniati bareng-bareng karo umrohe pisan diropel. Nah ngeten iki Bapak, niki jenenge haji kiron. Niki haji kiron padha kudu mbayar dam. Paham nggih? Nggih. Kula riyen nak dereng haji ngoten mboten iso, Pak. Nerangne ngeten nggih mboten iso, kula dhewe ya sik gerayah piye ngono. Oh, bareng wis haji lagi ngoten nggih. Ya alhamdulillah bab haji kula pas baru wis budal haji. Walaupun teorine niku roh, Pak, tapi nak jelasne ya ora mboten iso detail. Soale ya isik teori gitu. Padha karo teorine rabi. Teorine rabi ngluwotok tapi nek urung rabi ya ora paham. Tapi nek wis pun niku wau nggih. Niku bedane 3 jenis haji. Ingat, haji yang harus membayar dam itu adalah haji tamattu atau haji kiron. Nak haji ifrad tidak perlu bayar dam. Kalau jadi penasaran ya no, pengen tak jajal kabeh jane. Niki muga-muga nek Gusti Allah paring takdir iso budal hajine kula arep niat haji ifrad. Penasaran kula sih. Terus berikutnya niku termasuk sunai haji nggih niku satu hajinya secara ifrad. Sunnah yang kedua adalah watalbiyatu lan maca talbiyah. Maca talbiyah niku hukume sunnah. Jenengan budal haji menenge ora muni apa-apa niku sah. Nggih, eling-eling jenengan mboten usah bingung. Mau bengi Ka'bah mau menenge ora muni apa-apa sah. Ngoten lho, Pak. Kadang niku ruwibet ngapalne doa putaran pertama niki, doa putaran kedua niki, akhirnya wah bingung lho wali ati wis gedel daripada ngoten wis jenengan niku maca Rabbana atina fid dunya hasanah niku mawon utawa meneng tok mawon wis meneng muter niku bar ngoten nggih pun sah. Niki maca talbiyah niku sunnah nggih. Makane poe nak haji niku aku kon ngapal niki wangel gak apal-apal. Mboten napa-napa budal mawon pun. Norok buntek ngoten mawon pun sah. Niki jarine wa yustahabu yaqtasira ala tabiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bukhari wa Muslim wa lafdzulahu an Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu kana idza stawa bihi rahilatuhu qa'iman
inda masjidil khulaifah ahla faqala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Niki diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW dulu ketika sudah berada di atas ontanya dan ontanya sudah berdiri di sampingnya Masjid Dzul Hulaifah atau di Bir Ali, dulu Nabi begitu, Pak. Ini sudah berdiri ontanya, beliau sudah naik di atas punggung ontanya di Masjid Dzul Hulaifah, maka Nabi baru memulai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini Pak, maca talbiyah itu kalau sudah naik di atas onta. Nak sakniki nggih naik di atas mobil, naik di atas bis, pas lungguh cenuk bise arep budal, mobil arep budal, lah niku jenengan maca niku sunah. Nak gak maca sah hajine, mboten sah bingung nggih. Yang ketiga sunai melih, Pak. Sunai melih niku wa tawaful qudumi dan tawaf kudum. Tawaf kudum itu tadi bisa menjalankan tawaf kudum kalau kita melakukan haji ifrad. Itu hukumnya sunnah. Nak mboten tawaf kudum nggih tetep sah hajine umrohe. Makane nae kita hajinya tamatuk niku masuk Masjid Nabawi niku jenenge langsung tawaf untuk umroh niku ngoten. Lah niki Pak, walaupun tidak pas prosesi haji, jenengan mboten niat haji, mboten niat umroh, mlebu setiap masuk Masjidil Haram niku sunnah tawaf. Ya nek awake dhewe mlebu masjid biasa sunnah menawa salat tahiyatul masjid. Tapi nek jenengan masuk Masjidil Haram, Pak, sunnah untuk melakukan tawaf ben mlebu masjid. Ngoten, Pak. Nggih tawaf tok, mboten perlu sa'i, nggih. Tawaf plus sa'i itu hanya untuk umroh. Yang kedua adalah untuk haji. Dan tidak perlu tahalul ya, pokoknya itu niat untuk menghormati Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram sunnah untuk tawaf. Makanya jenengan naik napa temriko aktivitasnya napa, nak jenengan niku bar haji kan waktune nganggur, apa meneh kloter terakhir nganggur nggih niku pun nak nganggur dintekne nggih ngibadah teng Masjidil Haram. Dan iki Pak nyun sewu, iki kelemahane wong Indonesia niku Pak, Masya Allah, Pak. Haji terbanyak wong Indonesia. Tapi jenengan tingali Pak, sing nyoba Masjidil Haram niku wong Indonesia paling sithik. Nak wis buyaran haji Pak, salate iki udah ning nggone hotel ae. Ora moro ning Masjidil Haram. Eman jenengan salat ning Masjidil Haram niku lho ganjarane dipingno 100.000. Wis ado-ado mbayar larang-larang. Piye ning Masjidil Haram wong Indonesia niku mboten enten sithik. Tambah wong Indonesia nyun sewu Pak, nak teng Madinah wong Indonesia niku napa ngejar Raudhah. Lah niki Pak, lah niki jane Masya Allah Pak, kudune nak nang salat nang Masjid Nabawi niku dipingno 10.000.
nak tenggene Masjidil Haram ping 100 mestine kuduke luwih sregep mlebu Masjidil Haram daripada Masjid Nabawi. Ayo Indonesia kuwalik. Sampai niku papan nama niku Pak nak ning nggone Masjidil Haram niku ora enek bahasa Indonesia niku mboten enten. Sing enek bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu. Bahasa Indonesia mboten enten. Nak nang Madinah, mergo Madinah ibu wong Indonesia niku enek bahasa Indonesia, tempat wudu, anu keterangan-keterangan ngoten niku tertulis tenggene Masjid Nabawi sangka akeh wong Indonesia. Ya ampun, bukan salah, tapi kurang. Mbok yo imbuwono lah wektune ning ngene Masjidil Haram kuwi. Soale napa Pak? Arep nang Masjidil Haram niku adoh wong Indonesia ngoten. Adoh imbuh panas. Nah ning ngene Madinah Pak niku mlakune cedhek. Ate okeh yom-yoman gedung-gedung mboten patek panas. Nggih, pokoke mungkin jenengan naik tindak haji, tindak umroh dieling-eling, Pak. Nak perlu ning gone hotel niku namung mangan tok. 5 waktu usahakan sholat di Masjidil Haram. 5 waktu. Nak ning Madinah ditarget mergo enten target arba'in. Jenengan target dhewe tenggene Masjidil Haram aku gak arba'in, nak perlu mi'atain 200 salat. Padahal jane arba'in niku nak tenggene hadis niku 40 dina, 40 bengi. Sapa sing salat mboten namung teng Masjid Nabawi mawon, Pak. Asline man shalla arba'ina yauman bi jama'atin yudriku takbiratal ura baro'atum minan nifaq wa baro'atum minan nar. Hadise ngoten, Pak. Barang siapa yang kamu sholat berjamaah selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, begitu imam Allahu Akbar jenengan nyusul Allahu Akbar 5 waktu 40 dino 40 bengi dibebaskan. 1 bebas dari sifat munafik. Nah jenengan niku kok kelakuane kudu mbujuki wong mawon, carane jenengan 40 dino 40 bengi niku salate berjamaah di masjid jok keri takbiratul ihram. Mulane jenengan Pak Bu teruse wong lanang ibu-ibu nak roh suamine kok gelem mbujuki niku carane nggih niku Bu pon iktikaf teng masjid 40 dina 40 bengi gak oleh ketinggalan takbiratul ihram. Niku mengke bojo sampeyan niku mengke prei mbujukane. Ngoten ibu-ibu lak gelem mbujuk ya ngono padha ae. Lho niku ngoten. Dan kedua dibebaskan dari api neraka. Lah niki wau istidlal di jamil dalil untuk tabarukan nggih. Nak rong iso 40 dina 40 bengi ya 40 waktu. Ngoten. Makane jane nek haji umroh niku jenengan peno tenggene Masjidil Haram. Soalnya apa? Ganjarane dipingno 100.000. Kula niki ya Allah, dulurku wong Indonesia kok sithik mentoyo ning gone Masjidil Haram ngoten. Makane nyuwun sewu. Nggih kula ki ambak nggih mboten saged full panggihan. Wingi pun berjuang. Saya ingin full sholat selama di Mekah, saya pengen 5 waktu sama istri di Masjidil Haram. Tapi nggih tetep Pak enten blesete ngian, Pak. Bleset 1 2.
Ngerti kula nggih ngoten ning nggone Masjidil Haram kok sepi. Begitu kula mbleset salat gak iso ning Masjidil Haram, buk tenggene hotel tibake bawa anak salat. Oh, pantesan Masjidil Haram sepi lah iki salate ndek kene kabeh. Ya Allah, ngoten Pak nggih. Makane khususnya sing sik nom-nom niku nak haji sik kuat jenengan entekno ya Pak salat niku 5 wektu aja sampai ora mlebu ning gone Masjidil Haram mawon. Aja salat teng hotel. Nggih. Utawa salat teng masjid kampung, teng kampung niku nggih enten masjide, Pak. Makane ngoten. Pun. Ya kok wis jam 5 luwih ngene. Niki wau nggih tawaf kudum niku sunnah napa soale ruwiyal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha awala syai'in bada bi Nabi sallallahu alaihi wasallam khina qadima Makkah anna tawadda'a summa tawafa bil bait. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya pertama kali Nabi masuk ke dalam kota Mekah maka beliau langsung wudu kemudian tawaf di Baitullah. Niku amalannya Nabi. Kalau Nabi dari mana saja masuk kota Mekah walaupun tidak niat haji, tidak niat umroh, maka masuk kota Mekah, maka beliau masuk ke masjid dan melakukan tawaf. Niki termasuk sunnah Pak. Tidak hanya di Masjidil Haram Pak, jan-jane Pak. Niki termasuk sunnah. Awake dhewe niku nak lunga saka ngendi mawon niku sunnah niku teng masjid riyin, teng langgar riyin salat 2 rakaat lagi boleh. Jenengan lagi jalan-jalan kok Watulo misale nggih. Bar mulih niku Pak, harus mulih aja mulih teng omah, mlebu masjid dhisik. Napa salat 2 rakaat. Salat napa pokoke sembarang Pak. Salat tahiyatul masjid nggih pareng. Utawa salat taubat iku mang ndelok gak genah to iki mang ning gone pantai misale ngono. Iku langsung salat tobat. Ya Allah, mripat kula wau kok ndelok ngoten. Ya salahmu dhewe dolan rene. Niku tobat, bar salat tobat lagekmu mulih. Niku sunnah. Demikian juga mau berangkat bepergian, Nabi memulai berangkat bepergian dari masjid. Makanya sing apik Pak arep lunga ning ndi mawon niku jenengan teng masjid iyin salat napa? Salat 2 rakaat, salat safar. Niatnya salat sunnah safar, bantu niku nembe budal. Niku sing anu sae ngoten niku. Mboten arep budal haji tok ngeten iki. Nggih. Arep budal haji, arep budal lunga teng pundi mawon, sunnah memulai bepergian dari masjid. Pun iki lanjutane sunnah nak ngoten minggu ngarep 2 minggu melih mawon nggih. Si enek beberapa ngoten. Muga-muga Gusti Allah paring taufik hidayah dumateng kita diberi kepahaman supaya haji umroh iso sempurna. Enten sing taklet? Nggih, monggo. Tawaf wada nggih. Nah niku bedane kira napa? Padha tawafe niku padha. Waktunya nggih, tawaf kudum itu ketika pertama kali kita datang di Mekah itu tawaf kudum niku ngoten. Atau nggih niku kita misale napa namanya lunga nggih, kadang-kadang buyaran haji niku ngelencer yang Jeddah neng dine ngoten nggih. Itu kan keluar dari tanah haram. Jenengan masuk lagi ke tanah haram tidak dalam posisi memakai pakaian ihram. Niku sunnah untuk tawaf, niatnya tawaf kudum. Kudum itu datang ya.
welcome opening. Jadi tawaf pertama kali mula ada di Mekah. Nah niku tawaf kudum. Tawaf ifadhah itu penutupnya haji. Bar kenggene kenggene Mina lontar jumroh mbuh nafar awal mbuh nafar sani, bar lontar jumroh kembali ke Mekah, kembali masuk Masjidil Haram untuk tawaf, untuk membatalkan hajinya, artinya sampai tahallul. Tawaf, sa'i, tahallul itu diarani tawaf ifadhah. Paham nggih? Bedane meneh, nak tawaf kudum niku mboten nate sa'i. Tapi nak tawaf ifadhah niku diarani namanya tawaf ifadhah. Tetapi prosesinya tawaf plus sa'i. Tawaf plus sa'i niku diarani satu rangkaian, diarani tawaf ifadhah. Paham? Ya, nah, terus mengki terakhir niki nggih mlebu termasuk sunnah. Tapi sebagian ulama menyampaikan itu termasuk wajib haji. Tapi sebagian mengatakan sunnahnya haji. Nopo tawaf wada. Tawaf wada niku napa? Upamane bar king Mekah jenengan wis entek. Nak haji kloter terakhir wau wis kira-kira sak wulan tenggene Mekah. Terus ajeng teng Madinah. Lah niku mengke sebelum keluar dari Mekah menuju Madinah tawaf dhisik. Lah tawaf niku diarani tawaf wada, tawaf pamitan. 3 macam tawaf, bahkan 4. Pertama niku tawaf kudum, teko pertama, pamitan, tawaf wada, tawaf bagian dari prosesi haji niku jenenge tawaf ifadhah. Terus meneh enten tawaf sunnah ben mlebu Masjidil Haram jenengan disunahkan tawaf kudum, tawaf wada, tawaf sunnah niki mboten nate sa'i. Tetapi kalau tawaf ifadhah, sekali lagi kalau tawaf ifadhah itu tawaf plus sa'i. Paham? Nggih. Mun karek nglakoni apa enak jenengan iki tak jelasno ngene iki lho. Ngeten iki jarang penjelasan ngeten iki. Estu. Iki ratek manasik mana ya? Makane tak dongakne kabeh jamaah niki ndang budal haji, budal umroh kabeh amin. Matur nuwun nggih. Enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Untuk niki pesen menawi jenengan budal haji, budal umroh monggo, nawi mboten jelas mengke teng mriku jenengan WA kula mawon. Karo umroh karo haji konsultasi monggo, mboten napa-napa. Soale kula wingi nggih ngoten, haji umroh niku nggih kula WA terus kalih kiai kula, Kiai Mas Abdullah Ndresmo. Kula WA-an terus. Mas niki pripun Mas? Bener mboten ngeten niki? Oh nggih. Oh, ngeten pripun bener. Langsung ngoten. Masih ya kula nggih ngaji, Pak. Lah niki hasilé kula ngaji niki sakniki kula wehne jenengan. Makane jenengan ajeng budal mriku pun mboten napa-napa jenengan WA kula mawon. Soale kula wingi nggih WA kiai kangge konsultasi supaya haji niku bener. Nak mboten Pak nyun sewu Pak, pun bayar larang-larang mengke haji nih mboten sah. Rati anti ngeten iki. Nggih, matur nuwun kita tutup dengan belum aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.